أنا نعم. لا. لا. ده بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم بالعربية. زينب يخط له. زينب خذي هذا الخط، هذا الرسالة. هذا رسالة. یہ رسالتی. تمہارے رسالة. رسالتا. نعم. اچھا. نعم يا سيدي. زینب خود هذه رسالتا. نعم. هذه الرسالة. جی. نعم. یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے. هذه رسالة. رسالة والدك. والدك. هذه ابو والدك. کی، ابو کی أبوك. یا أبوك والد نعم يا کی. سيدي. جی. کی ضمیر آئے والدك. گی نا. نعم نعم يا سيدي. هذه رسالت ابی کی یا والدی کی. جی جی والدك. اسے کھولو اور پڑھو. م، افتحی. افتحی هذا واقرأی. ہاں. واقرأی. پھر اس کا جواب لکھو. ثم اکتبی. اکتبی جوابہ. جواب، جوابہ. جوابہ. جی، اور شروع میں سعید. افتحی ہا بھی آ سکتا ہے نا؟ ہاں افتحی. ہا کی ضمیر اس کے ساتھ افتحی ہا. نہیں، نہیں افتحی ہاں نہیں آئے گا. اس سے نہیں نا، اسے ہے نا سر، نا اسے کھولنا اس وجہ سے. نہیں، سعیدہ. متکلم کی ضمیر آ گئی آج. نا. جی جی. اور اس کی، میں متکلم کہتا ہوں کہ اس کی ضمیر آ گئی، واحد مذکر، واحد مؤنث صادر کی ضمیر آ گئی ہمارے. نعم جی. يا سيدي. سعیدہ آج بیمار ہے. سعیدہ تو ہاں. مریض اليوم. مریضت. مریضة اليوم. ہاں، مریضة یا اليوم. مریضت یا مریضت. مریضة اليوم. وہ مدرسے نہیں جائے گی. ہیا لا تذهب إلى المدرسة. وہ اپنے استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی. یا تکتب. تکتب درخواست. اور بھائی آپ کے پیچھے آوازیں بڑی آ رہی ہیں، ہمارے آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں؟ یہ موبائل بھائی چلا رہا ہے اس وجہ سے. شور بہت ہو رہا ہے پیچھے آپ کے. یہ صحیح اتنا تو نہیں ہے. وہ اپنے ریکارڈنگ استانی. ہے. جی جی. جی جی. عمار بھائی آپ کے پیچھے شور بہت ہو رہا ہے، ریکارڈنگ سننے میں مسئلہ بنے گا طلباء کو. اچھا کوئی اور ساتھی ساتھ پڑھ لیں. اس کو ختم کریں نا شور کو. جی. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سبق نہ پڑھیں، آپ سبق پڑھیں لیکن شور کو کم، شور ختم کر دیں پیچھے سے. جی استاد جی. وہ بھائی ہاں. بات نہیں مانتا. ہاں؟ بھائی نہیں بات مان یہ رہا. پھر یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی، ریکارڈنگ میں مسئلہ بن رہا ہے، ساتھیوں کو پریشانی بن رہی. کوئی اور پڑھے جی ساتھی استاد تو میں. جگہ جی استاد تبدیل جی. کر لیں. ہاں. جی بس کوئی اور ساتھی پڑھ لے تو کیا ہوگا. محسن بھیا پڑھ لیں. جی کوئی اور پڑھے ساتھی. جی میں صحیح پڑھتا ہوں. جی اس پہ پڑھے. صحیح نظر آ رہا ہے. یہ کہاں تک پڑھا ہے؟ وہ سعیدہ آج بیمار ہے، اور سے آگے جملہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یہاں ہے. سے پڑھیں محسن بھائی، وہ اپنی استانی صاحبہ کو خط درخواست لکھے گی. یہ دوسری، یہ لائن کیا، پہلی لائن کے آخر پہ. جی. جی وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی. جی. یہ تکتب رسالہ عریضہ جی درخواست کے لیے عریضہ تھا، عریضہ. عریضہ. جی. یہ تکتب عریضۃ الی آپ کا اساتذہ. کیا ہوگا؟ عریضتاً، عریضتاً آئے گا، مفعول بھی بن رہا ہے نا. جی میرا خیال مطالعہ آپ کا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو دہرایا. استاد جی، سارا دن جو ہے نا وہ مذاکرے اور وہ گشتیں، ملاقاتیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پھر تو مطالعہ چلو کا یہ وہ وقت بات کہاں ٹھیک ہے، ہوتا لیکن یہ سبق تو، سبق تو صحیح پڑھنا ہے. ہوتا ہے نا، ریکارڈنگ ہو رہی اس وقت کی نا. جی پڑھیں پڑھیں چلے، ماشاء اللہ، بارک اللہ.
कोशिश करें हैं अल्लाह साने। उस्तानी को क्या कहते हैं उर्दू अरबी में? मौलिमत। इसको मौल्य हाँ। उस्तानी आपने इतने मुजाकरे मुअल्लिमा। किए आपको उस्ताने भूल गई हैं। उस्ताद जी अब वो जी ये तक तब अरीज़तने इला मुअल्लिमा उषा जी फातिमा तक्तुबुल हाँ, कहती रिज़त अगर होगा अलिफ लाम दाखिल होगा फिर तनवीन तो नहीं आएगी। नहीं, तक्तुबु अरीज़तन इला मुअल्लिमतिन या इला मुअल्लिमतिहा, अपनी उस्तान अगर अपने उस्ताने की तरफ दरखास्त लिखती है तो अगर फातिमा तक्तुबु अरीज़तन इला इला मुअल्लिमतिहा या इला मुअल्लिमतिन, जी उषा। अरीज़तन आएगा। अलिफ लाम को मफूल भी पर अलिफ लाम आप ना दाखिल करें, इसको नकरा रहने दें। जी उषा जी। चले। हिया हिया तकतब अरीज़तन इला मुअल्लिमहा। फातिमा कहती है तक़ूल फातिमा हिया मैं अपना कलम लेती हूँ अना आखिजुल कलमी और कापी में आखिदु लिखती हूँ। कलमी कलमी कलमी, और भाई मेरा ना मुतकल्लिम की जमीर तो साथ लगाओ ना, अना आखुदु कलमी। साजिद सही लगाई है लेकिन रह गई पता नहीं रास्ते में आखिजुल रास्ते में रह कलमी गई। हाँ अच्छा। और कापी में लिखती हूँ और हाँ, व अक्तुब अक्तुब अलल कापी कुरासती को क्या कहते हैं कुरासती जी? कुरासतन इला कुरासतिन या अला व कुरासतिन। अक्तुब अलल कुरासती व अक्तुब अलल हाँ, कुरासती। आगे आगे हाजा कौन पढ़ेगा? दफ्तरुल हुजूर। आगे मैं पढ़ूँ आगे उषा कोई जी। और पढ़ेगा? जी पढ़े आप। तर्जुमे बिल उर्दिया, उर्दू में तर्जुमा करें। हाजा हाँ दफ्तरुल हुजूर, ये हाज़री का रजिस्टर है। अल मुअल्लिमतु तक्तुबु अस्माउ तल्लाबी फी दफ्तरिल हुजूर। उस्तानी साहिबा तालिबात के नाम हाज़री के रजिस्टर में दर्ज करती हैं। वतअख़ुज़ुल हुजूर कुल्ल यौमिन, और इसमें हर दिन की हाज़िरी लेती हैं। वतअख़ुज़ुल, हाज़िरी लेती हैं हर दिन, हाज़िरी लेती हैं कुल्ल यौमिन, हर दिन की। फातिमा तो तजलिसु अमामल मुअल्लिमति बि अदबिन, फातिमा मौलमा के सामने अदब से बैठती है। वतअख़ुज़ुल किताब वतक़रउल किताब, वो किताब लेती है और वतक़रउल किताब, और किताब पढ़ती है। सुम्मा तअख़ुज़ु दफ्तर वतक्तुब फ़ीही, फिर जो रजिस्टर लेती है और उसमें लिखती है। ज़ैनबु तक़ूमु इला सुबूरती, ज़ैनब जी। ज़ैनब ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह के पास जाती है, खड़ी होती है, और तख्ता स्याह के पास खड़ी होती है। वतअख़ुज़ु तबाशीरा, और चौक पकड़ती है। वतक्तुबु इस्महा अला सबूरा, और उस पे तख्ता स्याह पे नाम लिखती है। आगे कम मिले लिबारा अंती या फातिमा, تفتحين الظرف. अंती या फातिमा तफ्तहीन ज़रफ़ व तक़रईन रिसालता सुम्मा तक्तुबु हल कुर्रासता, और फिर जो है वो बस पूरा हो गया ثم जुमला। زع في الظرف. ثم ثم ذع في الدفتر. एक था दाखन. मेरे ख्याल से ये था, मैं देख पढ़ रहा हूँ. उतब الرسالة إلى أخي وزعوها في ظرف ثم أغلق الظرف واكتب عليه संदूकुल बरीद, العنوان संदूकुल बरीद, ثم वज़अहा फ़ी संदूकुल बरीद। और साजी का लगता है नेट का मसला हो गया। आगे तब तक साथी एक एक लफ्ज़ के जुमले बना लें, फिर रिकॉर्डिंग चल रही है ताकि फ़ायदा हो जाए। ज़अहा, इसका कोई साथी बना ले जुमला। زع في الظرف. زع في الظرف.
کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے لفافے میں ڈالو. تكتب الرسالة إلى تكتب الرسالة ثم ضعها في المكتب البريد. ماشاء اللہ. این ترسلین. جی کرے پورا اس کو ماشاء اللہ. سر یہ معنی الکلمات پہ پہنچ گئے. یہ أين آج ترسلين پورے هذا کرے. الرسالة أين ترسلين هذا الرسالة آگے ہے کملی رسالت اور وضعها فی صندوق البرید یا وضعها فی لفافے میں ڈالنے کا کیا ہوگا؟ فی الظرف. بس وضعها فی الظرف. كملي هذا قومي العبارة قومی سعید احمد کا ترجمہ بنائیں گے. قومی کا سعید احمد جی حضرت. قومی حضرت اوٹی ہے بنائیں. مونس کے لیے جملہ بنانا ہے. قومی من مکانی جی بنائے سعید احمد. قومی کم جملہ. قومی من مکانی افتح الباب. جی این قومي ترسلینا. من مكانك جلیل قریشی صاحب این ترسلینا. جلیل قریشی صاحب أين ترسلين؟ جی أين ترسلين؟ کہاں بھیجو گی؟ این ترسلینا هذه رسالتا. تم یہ خط کہاں بھیجو گی؟ أين ترسلين کتابہ؟ ہاں کتابہ یا تم یہ کتابہ. کتاب کہاں بھیجو گی؟ یہ بھی ٹھیک ہے. این ترسلینا طعام. تم یہ کھانا کہاں بھیجو گی؟ أين این ترسلینا ترسلين؟ ردا. تم ردا. تم چادر کہاں بھیجو گی؟ جی التباشیر. التباشیر لون التباشیر الابیض. جی ارسلی نور الامین صاحب. ارسلی نور الامین صاحب. ارسلی آواز الطعام آواز نشته. ارسل الطعام. ٹھیک ہے بولیں. ارسلی. میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے اس جی سے. آ رہی ہے. میں کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی جی ہے. ارسل اصل میں یہاں الطعام. ہوا بہت تیز چل رہی ہے مسجد نبوی میں نا. نہیں سر جی پہلے بھی آ رہی تھی آپ کی وہ جلیل قریشی بھائی کے ہاں کوئی 19-20 ہو رہی ہے. اچھا چلے. ارسلی ارسلی نور الامین صاحب. ارسلی ارسل الطعام. کھانا بھیج دو. ارسلی بھائی ماں کیا کہہ تم رہے ہو؟ پانی بھیج دو. ارسلی ماں تم پانی بھیج دو. ارسلی طعام تم کھانا بھیج دو. جی جی ارسلی سر جی اگر آگے سے شائن تم چائے بھیج دو. جی التباشیر. سر جی اگر آگے سے بیوی کے خود بنا لو تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اطبخی نفسن. کیا اگر بیوی اس کی آگے سے عربی؟ کہیں یہ ارسلی طعام کے کھانا بھیج دو، اگر بیوی سے کہیں بیوی آگے سے کہ خود بنا لو تو کیا اس کی عربی ہوگی؟ اطبخی. اطبخی نفسن. ہاں نفس. اطبخی. اطبخی انا نفس. ارسلی آب کیا زمزم. مطلب؟ أطبخي نہیں ہوگا. آپ تو مرد ہیں نا. وہ تو آپ کو ہاں حضرت اس میں أطبخي. ہاں جی ماشاء تسنہ بھی اللہ. کہہ سکتے ہیں نا، تو تسنہ. صحیح اصولت تو اس کی عربی نہیں ہونی چاہیے. مجھے اسامہ کی بات سمجھ میں نہیں. کیا اسامہ نے بولا ہے؟ اسامہ کہتا ہے کہ اگر بیگم کہہ دے کہ میں بیمار ہوں میں نہیں بنا سکتی آپ خود بنا دو اپنا تو وہ ہاں کیا کرے گی؟ جواب دے. تو کہ کیا میں کھانا نہیں بنا سکتی؟ ہاں کہ آپ خود بناؤ. کی بات سمجھ. کہتا ہے کہ آپ خود کھانا بناؤ. بیگم کہتی ہے کہ آپ خود بناؤ. یہ روزانہ کا مسئلہ بن جاتا ہے گھر میں. تو استاد جی میں کہہ رہا ہوں اس کی عربی ہونی نہیں چاہیے اصولن ویسے نا.
गिलास पानी में डाल दो। खाने की छुट्टी होनी चाहिए जिस दिन कोई ऐसा मसला हो जाए। इसमें उस्ताद जी का नेट नहीं आ रहा, हम उस्ताद जी को ऐसे ही तंग कर रहे हैं। वैसे इसके लिए वैसे साथियों फिर तो इसके लिए रोज एक छुट्टी ही आसान बात समझेंगे है। अब्दुल जलील भाई। अरबी में एक बात है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि मा इकदर, मैं नहीं करता हूँ, मा इकदर। माँ वो मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मुज़क्कर के लिए भी, मा इकदर।